संख्या अच्छे ये संख्या पके पिला को संख्या बाहर कले हाँ संख्या को संख्या जानी पारिबो ता सहित से एकक दशक से आंगुठी साहाय्य छोट पिला तो आंगुठी साहाय्य ता आंगुठी व्यवहार करके आंगुठी से এইটা হচ্ছে দুই ক্লাস পিলাঙ্গর যে কোন করিবা না তার পিলা हमर नॉर्मली ब्लैक बोर्ड যদি লিখি দেবা সংখ্যা তুমি যে দেখি চিন্তা করে কিন্তু এইটা তাকে শব্দ ইন্টারেস্টিং লাগে যেমনি তার জন্য এইটা কি কোন না 6 7 77 বলে 77 যদি চিন্তা তাহলে তাকে তাই হবে ওটা কিছু লাগে एकक दशक जो अंक अच्छी पिला गोटे संख्यार दशकटा से देखी ना
ये बड़ बैटरी कोन ना ये उठे ये एठे जे बड़ बैटरी कोन एटा कोन करबा एटा संख्या जानि पारे से खाता रे पके कि ना आंकी पारे एक एक माने से एक पके के एक आंकी पारे हां ताऊ एक नॉर्मली एक लिखा बेटा एटा पके ही लिखा दे दे देखो देखो